नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु टीआरओ 24 न्यूज को स्वागत। आसंतु नजर पकाइबा आज खबर उपरे। दर्शक बंधु बंधुत्व एवं गुरुत्व दुईटी शब्द छोट हेले तार महत्व अपरिमित। से बंधुत्वर स्मृति को ताजा करने सहित गुरु प्रति कृतज्ञता जनावाई भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक नरसिंहपुर उच्च विद्यालय देखा मिली एक अलभ्य दृश्य। भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत नरसिंहपुर उच्च विद्यालय 1994 मसीह मैट्रिक बैच पुरातन छात्र छात्री आयोजन करते विशाल बंधु मिलन और गुरुपूजन समारोह। प्राय 32 वर्ष पर समस्त सांग मैंने एकत्र हो पुराणा स्मृति को मन पकाई भावुक हो जाते परस्पर को आलिंगन कर छोट बेलर अनुभूति को शेयर करने सहित पुरातन शिक्षक और शिक्षयित्री मान गुरुपूजन कर अवसर 13 जन गुरु को मानपत्र और उत्तर प्रदान कर सम्मानित कर सुंदर प्रयास को स्थानीय बुद्धिजीवी महल उच्च प्रशंसा कर समस्त पुरातन छात्र छात्री सक्रिय सहयोग कार्यक्रम सफल होता। मोर नाम मिनती पंडा मु सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर एवं उच्च विद्यालय नरसिंहपुर छात्री थी एवं 1994 बैचर आमे छात्र छात्री थिलु एवं आमे 1989 मसीहा ठारू 1994 पर्यंत जते पिला माने एठी 6 पाखरु 10 पर्यंत पढ़िथिलु समस्त को नहीं आमर गोटे बंधु मिलन करिवार प्रयास थिला एवं 32 वर्ष पर सही प्रयास टी आमर आज सफल होईची बाहर जो आमर सांग माने रहुथिले से माने जेहेतु बाहर रहुथिले सेमान सहित कांटेक्ट कलु माने जते बेले से माने आसीबे ठीक सही समय आमे गोटे डेट फिक्स कलु सही डेट रे करिया पई एवं सेहीटा आमर 2-3 जन सांग माने प्रथमे प्रयास करथिले एवं समस्तंकर कांटेक्ट नंबर संग्रह करी सार मानकर कांटेक्ट नंबर संग्रह करी तांका सहित जोगाजोग करिथिलु एवं समस्तंक सह मिलित सहयोग रे आज आमर एही कार्यटी सफल हेची एवं आमे सेही पिला दिनर स्मृति को आज समस्ते मने पकईचु एवं सेही आमर पूर्व थिबा गुरुजी माने हमको आशीर्वाद करछु। मु गयाधर महापात्र ये मध्य इंग्राजी विद्यालय पूर्वतन प्रधान शिक्षक। ये बंधु मिलन उत्सव गुरुपूजन उत्सव पुरातन छात्र छात्री मैंने आपड़े कौन वार्ता देवे समाज को पिला माने जेतेबेले मते मो सहित परामर्श कले समस्त को उत्साहित करिथिली एवं कार्यक्रम केमती करने को हबो तांकर सब खसड़ा बतईथिली तार प्रणाली मध्य बतईथिली एवं ये विद्यालय अन्य विद्यालय ठारू टिके स्वतंत्र तार कारण एठिकार पिला माने बहुत मार्जित समस्तंकर सदिच्छा किए बॉम्बे मुंबई किए से बेंगलोर किए से हैदराबाद केते दूर दूरांतर सब धाई आसचंती आज किए से इंजीनियर किए से डाक्टर सबु पिला मानकर गोटे महामिलन होईची बहुत खुशी लगुची एवं ये विद्यालय उच्च विद्यालय प्रतिष्ठा रे मोर जो जत्किंचित भूमिका थिला प्रचेष्टा थिला आमे चाहिथिलु यह को एक आदर्श विद्यालय करी रखिया पाई मु आशा करिवि आम परे ये विद्यालय परवर्ती पीढ़ी शिक्षक शिक्षयित्री तथा परिचालना कमिटी समस्ते ये विद्यालय को तांको भविष्यत पाई यार पूर्व जो ख्याति अर्जन करके रखेबे ताको जीवित करके रखिबे एवं भविष्यत वंशधर मानक पाई ये विद्यालय जेमिति भल मनीष सृष्टि करिवो सेति प्रति दृष्टि देबे पिला माननको बहुत बहुत सदिच्छा शुभेच्छा एवं शुभकामना समस्तंकर ये उद्यम सफल होईची एवं पिला माने मध्य प्रतिश्रुति देइचंती याकू सबुदिन पाई बंचेकी रखिबे आसन प्रत्येक वर्ष एभली गोटाए बंधु मिलनर आयोजन हबो एवं समस्ते या द्वारा अनुप्राणित हेबे। जयराम बेहरा नरसिंहपुर मध्य इंग्राजी उच्च विद्यालय माने छात्र जने 32 वर्ष पर आपण सांग मानकर
आज भेटा ହେଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଆମେ ଭାଷାରେ କହିହେବନି ଯେ କି 32 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ମିଳିତ ହୋଇଛୁ ତଥା 32 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ ତାହା ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କରି ଆମର କିଏ ବମ୍ବେରେ ଅଛି କିଏ ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି କିଏ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି ଯାଇକି ଆଜି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଆଜି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରୁଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏକି ଆମର ଏ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଯାହାକି କେବେ କେବେ ଇଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ 1994 ଯିଏକି ମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କରିଛୁ ଯିଏକି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେକି ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରାନ୍ତୁ ଯେକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଛି ଆଜିର ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯେକି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ଯେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଯେକି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଯେକି ଆମେ 32 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଯେକି 40-50 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ସମୟଟା ଆମକୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାମଲ ଆପଣ 32 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମିଳନ ହେଇଛି କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତକରଣ ହେଇଛୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେତିକି ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 32 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ତ ବଖାଣି ପାରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଏ ମାହୋଲକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଛି କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି କିଏ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆମେ ତ ପାଖରେ ରହୁଛେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନର ସଂଯୋଗ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଂଯୋଗଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ବି ଭାବିଛୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେମୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ରହିବ ସହଯୋଗ ବି ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଲା ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାମ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଜିନିଷଟାକୁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ଆସିପାରେ କି ନପାରେ ସେଟା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିମୁ ବୋଲିକି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବି ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଶେଖ୍ ସାହିଦ କାଦରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।